पे GoDaddy is domain दिया Oh, hello! find a Go, point go, go, कैसे go! हम लोग डिसाइड सॉरी बाय करना है इस तरीके Okay, bye. का डोमेन हमें बाय करना चाहिए Hoo-ya! ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो मेन क्या होता है मेन होता है Easy! टॉपिक आपको देखना होता है जैसे मैं हेक्टर कैलकुलेटर Oh, thank you! बहुत पॉपुलर वर्ड्स है आप Help me! देन क्या Help me! Thank you, man. जो Help me! Okay, you can go. Thank you, man. हम यहाँ पे Okay, I am going. करते हैं तो आप देखिएगा कैलकुलेटर कैलकुलेटर Sorry, bro. देखते हैं इसको क्या वर्ड्स है ये हट जाएगा यहाँ पे आज कैलकुलेटर सर्च करता हूँ कैलकुलेटर के नाम से इसे क्लिक करा सेमरश का यहाँ पे Wow. Wait for me. आप देखिए 25,000 इसका मंथली सर्चेस है Oh, hello there. भी आप देखिए यूनाइटेड स्टेट से इसका सर्चेस है देन हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है Wow. सबसे पहले Please help. जो Thank you. देखेंगे कि मिल रहा है या नहीं क्लिक करता समथिंग इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस बंदे ने थोड़ा सा माइंड लगाया है Oh my God. CALC तक इसने स्टॉप कर दिया अभी हम लोग क्या करते हैं Easy. Okay, I am going. यहाँ पे दिख रहा है हमें Hey, what are you doing? Sorry, bro. वो लगा हुआ है अगर हम एक हालांकि थोड़ा सा देखें, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें यहाँ पे अभी दूसरा काम हमें क्या करना है Wow. देन यहाँ पे हमें साधारण Go, 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 go.
my god, train! Oh my god. Okay, let's go. Please help. Hey, what happened? No! God, please, no! Huh? Okay, bye. Okay, let's go. Oh no. Oh my god! No! God, please, no! Help me! Help me! Okay, you can go. Oh my god, train! Ah!